Boskanni 12 তারিখ এপ্রিল নরমনি ভোট মানপাই মানে ইয়াগুলো বসকান 5 বছরের বাগে বা এমডিসি এমপাই পরে বলি এমডিসি নি বেতন 50% আবো করবুকনি লুকুনি বাগে চিকিৎসানি বাগে কাইলাই বলাই বাগে শ্রাদ্ধনি বাগে আবনি পারপাস বা করবুক লুকুনি বাগে বা মাসুবা নাই 80% লিডার তালুক কমাজাক 2021 সাল জাতিনো ফিরক নাই হনে কক রুবই ভোট নাই আ বদলনি 80% নেতা তিনি কমাজাক নেতা রকো অরই পরে রক্ষা পাবলিক রকো অরই পরে খাই নিবাগে পাবলিক অনব যে লামাবত লাগে ধুমবুরনি দুইমাব দুইমা দুই পারমানি বাগে লুকুরনো লুমকা রেখা কিন্তু আয়ন নারো লুকুরক সবইনানি সেকাগনো দমবুরনি দুই কেসারনো নুকা সালকনাই পিয়ান কমাই থাকা আ লুকুরক বড় সবইনাই দাবো আমননর তিনি নর নখনা এমপি চিনি দফানি বাগে সংযোজনা এমপি স্নানানি নাঙ্গো আইপিএর পদন্ত 2024 की लोकसभा इलेक्शन पूर्व लिखा चिनी दफार जाते और करे तांतो चिनी दफार जाती योगमा योग समामान तक नहीं है आ एमपी बताओ कमाजा मिनिस्टर को कमाजा एमएलए को कमाजा ईएम को कमाजा एमडीसी को कमाजा ताबो केता मोनी सादा बुखा आं नेता रनो नांगिया आं पब्लिक रनो सिन नांगो आ पब्लिक रक तिनी भोट रुई नेतानो श्रमणी करंता बाबा आणि दफा योगनी बागे आणि जाती योगनी बागे प्रत्येकटा निर्वाचन आसत रहिसी लोकुरक मकलनि मुक्ति क्लाई भोट माने आ नेतारा तामुक बाजा आबुनी प्रश्न आबुनी जवाब अ एडीसी इलेक्शन नि जवाबन जों आबुनी जवाब लोकुरक जों जवाब मारिनाय ताको चाहिबो गरबुकनि आमी लोकुरकनि बसकानि 5 वर्षनि बागे जों बो पार्टी न बो कैंडिडेट न जों बसकानि 5 वर्षनि बागे भोट दिखांगाय चिनि करबुकनि जनगणनि बागे चिनि करबुकनि चिनि लोकनि बागे साबर सागन तांनाय अब करबुकनि चिनि साधारण जनगण जों डिसाइड माख्लायनि दागो तैबो कोंस जों डिसाइड माख्लायनाय आं दिनै कैंडिडेट नि बसकांगा नरक ज तलुकनि बसकांगो आं दिनै कैंडिडेट नि बसकांगा आं अब एज अ पार्टी नि अग्रय आं दिनैओ कमिटमेन्ट रिक्लामै थांगो कैंडिडेट प्लीज बसकांगो फाय बसकांनि 12 तारिख एप्रिल नरकनि भोट मानबाय माने यागुलो बसकां 5 बछरनि बागे ब एमडीसी एमपानि परे बनि एमडीसी नि বেতন 50% আবো করবুকনি লুকুনি বাগে চিকিৎসানি বাগে কাইলাই বলাই বাগে শ্রাদ্ধনি বাগে আবনি পারপাস ও করবুক লুকুনি বাগে ব মাসুবা নাই 5 বছরনি বাগে বিনি অনারিয়াম বিনি স্যালারি বিনি বেতন এমডিসি এমবাই খানকার বেতন মানে মিলে আর বেতন ন ব 50% লুকুনি বাগে ব প্রত্যেক মাস ব মারি নাই नों दिनायदे दिनाय सार आं पाब्लिकनि बागै बुंनांगौ जायो दं आं पाब्लिकनि बागै जाति दफानि बागै आंनि पेपर एकखौ फाया सेकेन्ड पार्सननि बागै देखेशा 12 तारिख इलेक्शन हमनाय आं आइपिएफनि खरगसा मिनिस्टार समदारि आं आइपिएफनि खरगसा मिनिस्टार समदारि थांनाय 4-5 दिन द्वारा आं एनाउन्स खालायजाक बसकांनि एडीसी इलेक्शननि बागै आइदि जाति दफानि साथे आइपिएफनि टिआर तंगो जाति दफानि बागै जदि सैक्रिफाइस खालायनाय बागै जदि नाङै तंगो काकाय आइपिएफनि खरगसा समदारि मन्त्री प्रयोजना बिनि मन्त्रीनि शेयार न उग्रग खितारै फाइदि पाब्लिक नि खानि बदल थांनाय नाय दिनै फाइबो एमपि
Adina Piok Sok Sinai Kankai, IPT, Tiar Tongo, Agortala, Astomo, Maidana, and challenge slowing a press meet division theory, and Samane Abane competition for the reply Manjapo. Buskan Baratari Jala Samoy Tonko. Buskan Baratari Jala Samoy Tonko. Baratari election on my Dostari April Jala IPT Nasimi Tongo. Jadi nung bojode MPC Jakari Maya, Montri Siar Jakari Maya, Sorkari Onkori Maya Hangkai, Southern Public Kami of Haye, Mokon the Mukti Kiklay, Bahana Klaimani, no? Sara Kikrani Tipla Sorok Abani Jobab Marina, Takunde Bukosa, I pay the Rotia from what into Tamunuka, and see the Burman. Takar jalaba gube khika batal koina jama diano sara tibrawa gube khika aboni pap e o sarai na apu nang jodi pap khai mane tomongkai nini nukhungo nangai nang jodi pap khai mane tomongkai nini gosabuti ni jarawa nangai nang jodi pap khai mane tomongkai nini bamsari thaniwa nangai nang jodi pap khai mane tomongkai nini gusti ni thaniwa nangai of Papti Nuka, Mia Tamunuka, Nizra say go back like a bicycle. Nizra say go back like a bicycle. Sara Timra is Sabri Tani Abri Bizar San. Our party internal matters. No media numbers cannot tell Nini Nomi Borona, Evelina go back to Ritonuka. Nini Nomi Borona Minister go back to Ritonuka. Nini Nomi Snamani MDC, Evelina go back. Abo banne party ni not matter sigla na party office ringe siddharth khaye alochona khaye amar problem solve khai mana media club election bus kango public na progress sabra teacher san public ke bona party ni ticket do bo election bachana ni bagai abo jas sara tibrava bus kango election na to khaye bahana khaye tipra sari vote na na ne bagai Kabang polisi চলবে তঙ্গ আগামী এডিসি নির্বাচন আইপিএফটি তাবুক যে 28টা সিট নির্বিসিংহ 24টা জায়গা আইপিএফটি ক্যান্ডিডেট যা আইপিএফটি হাইলো সিলিং কে তঙ্গিয়া 6 থেকে 7টা সিট ফাইনাল কাউন্সিল প্রণব ত্রিপুরা কর্পোরেশন যে কোনো ভাবে লোকজন রহনায় প্রধানমন্ত্রী সংসিতি সুইনাই যিনি এমডিসি নি যতনে দিও লেটার বাই খাই প্রধানমন্ত্রী সংসিতি সুইনাই যিনি 12 লক্ষ ত্রিপ্রাসা সাইতে 13 লক্ষ ত্রিপ্রাসা নি বাসিনে নে বাগে এডিসি নে যে দিউজেস নি আন্দোলন বাই দিউজেস নি লাম্বারি বই দিউজেস নি থুইরি বই দিউজেস নি আন্দোলন কথা খাইয়ে এডিসি 6 সিজন গঠন খাই মানে না যিনি ত্রিপ্রাসা নি ভবিষ্যৎ না সরকার খেনে বাগে जों एडिसिना आलादा राज्य नांगौ होनाय प्रधानमंत्रीनो जों चिठी सुइनाय ताको दैबको सब प्रधानमंत्रीनो जों चिठी सुइनाय चिनि जत एमडिसी अमे फेमनि यागुलो आबनि बागै नरनि खरकसानि कथार भोट न नर केबो मांगना ताखलाइदि ताको दैबको सब ताबो वैश्य आइपति 17 वर्ष तीव्र आन्दोलन खलाइमानि हो खरकसापुना एमडिसी Sini kaunsil sung soguri manja ko taklai lelisyo ek bani bagai narok sujog didi ek bani bagai narok sujog dimani narone mulloban vote narone pavitra vote narok se vote narone pavitra vote kathar vote narok pranab tripura IPF ne dabrok symbol je vote dimani a pavitra vote ne mullo nasyo kono dina gumodi tuya chok bisarjon khanani regla Puni badal hai kayai, dal by dal tine, kumar laijak, rifri laijak, walai laijak, tong laijak, bul laijak, abuna lainani bagai sel, 2021 sel vote dia, 2023 sel vote dia, tini abune fall sel tini sarati praneti prasar tamunuka, orai kayai, alada rajyone tiprasani je manusikota, abuna podonto nashto kayai. রাজনীতি চক্করে ঠিক লাগি তলে দেখা পলিটিক্যাল বিজনেস নি চক্করে লাগে ঠিক লাগি তলে দেখা 17 বছর আলাদা রাজ্য সম্মানিব ভগমাই করে লাগে চাকরি করে জুতা করে লাগে দফারি বাগে কক সবাই
বড়রানত পর্যন্ত তিনি আলাদা রাজ্য মানুষ আলাদা রাজ্য নীতি প্রসারণ নাঙ্গক মানে আপনি মানসিকতা না পর্যন্ত নদী ও বিসর্জন খাইলে হকা আপনি জবাব চাহে শুক্লাচরণ নদিয়ানি চাহে প্রেম কুমার রিয়ানি চাহে স্বপন দেব বর্মনি চাহে প্রণব ত্রিপুরানি 10 টুকরা 20 টুকরা লেখাগুলো কোনো তীব্রালেনের আন্দোলন তীব্রালেনের শব্দ তীব্রালেনের সারমর্ম তীব্রালের হইতে কেবল হিমত করে বিসর্জনের বাগে তাবুতে কৌশল আপনি বাগে আমনামে থানিবাড়ি এক জোর খাই কবাব ইলেকশন 12 তারিখে অনলাইন তিনি যতন হরবিসিং ফাইনাল নরক তিনি হানা রমেশ মাইদানে মাথান নাই অসময় ন जों खरकसा खायै राइफलनि गुलि हाय खायै चाहे चिनि साखाव केउ जदि आघात दैको मौकाय जोंना केउ जदि हामिया खायको मौकाय जों साधारण पाब्लिक साधारण पारानि बरक साधारण समाजनि बरक जों चांगरि खाबै आबरनि प्रति जों बरमनि विरोध जों माबासा नाय ताको दैको खक्ष যথেষ্ট সময় রেখা যথেষ্ট সুযোগ রেখা যথেষ্ট সুযোগ রেখা তিনি মতা মনুখা এমপি কমাজাক মিনিস্টার কমাজাক এমএলএ কমাজাক ইএম কমাজাক এমডিসি কমাজাক আপনি রেজাল্ট সিনি দফানি বড়লক তিনি বুকি হই মাতো কথা কইতে করতে আপনি ভাবে এই অশোক ব্লক সালিয়া নরমি থানিও অবলক ভবনা 12 তারিখ যত বিষয় আর কয়টা প্রার্থী তো 9টা প্রার্থী তো 9 জন প্রার্থী বিশিঙ্গ করব নিনিত মানে 25 নতুন বাজার মালবাসা আর্মি হইতে সারা তীব্রতা এলিশা তীব্রলিন নববর্ণী ইতিহাস ন তেইশা স্নাতন নাই আপনি বলেন যত নিশ্চয় কবানপুর নরক রেউইনা প্রণব তীব্রান এডিসিনে কাউন্সিল নরক নহরি আপনি পরে আমার ভাই দশটা ফাইনাল ও আমসায় ফাইনাল আপনি বিজয় ঈশ্বর ভিক্টরি फेलिस्टेशन जों जल दबाय खायो जों खायनाय सुरो भिक्टोरिया आगामी 5 बोसोरनि बागै जों तामो खायनाय आबाद दिफ्रानि लाइभ माबाते बिसाखा दाल खाय लाइभ मास नामनाय अमस्ने थारैनो आंनि कपना आंनो थारका जतना हामबाय आइपिएफ दि लं लेब आइपिएफ दि लं लेब एनसि देबन मा लं लेब एनसि देबन माने इमाम नेता बिसा सारा दिब्रा हर खाय छि छारे नाय Sarina